बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून दुनिया। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को 10-10 साल की सज़ा सुना लें, बेशक तमाम की तमाम पूरे मुल्क की अपोजिशन को एक ही दिन में अदालतों से सज़ाएं सुनाकर नाहल करवा लें, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उम्र कैद तक की सज़ा सुनवा लें, लेकिन जब भी बात होगी जुमा की तो ये भारी पड़ेगा पटवारियों का, और जब भी जुमा मुबारक की बात होगी तो ये पटवारिस्तान के हाथ में जाएगी। तो डिटेल के साथ आपके साथ बातें करते हैं। 2 से 3 पिछले 2 दिनों में जो हॉट टॉक है, जो टॉप स्टोरीज है, जो बड़ी खबरें हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज थी, वो पटवारियों की तरफ से एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई थी ट्रंप के हवाले से। और उसके बाद क्या ट्रंप ने किया वो आपके साथ शेयर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लाहे अमल जारी कर दिया, वो लाहे अमल जिसका पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अडियाला के वकील यानी कि कैदी नंबर 804 इमरान खान ने कहा था, तो उसका लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दे दिया, ऐलान कर दिया, वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जो पटवारियों पर जुमा मुबारक हो गई है आज वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रंप ने कल एक ऐलान किया, ये पाकिस्तान की अवाम के लिए बड़ा हैरानकुन था कि तेल निकला पाकिस्तान में और उसका ऐलान कर रहे हैं अमेरिका के सदर। बहरहाल ये अमेरिका के सदर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर है उसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक डील तय पा गई है और उस डील के जरिए एक कंपनी को हायर किया जाएगा जो पाकिस्तान में से तेल निकालेगी। पटवारियों ने इस पर बड़े भंगड़े डाले और इसको बड़ी खुशखबरी बताई और कहा कि जी ट्रंप ने इंडिया को लात मार दी है, पाकिस्तान के लिए खजाने खोल दिए जी, पाकिस्तान के साथ अब ट्रेड होगी। अब आपने सोचा कि अब पाकिस्तान में से तेल भी निकल आया, ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया और बड़ी खुशखबरियां और मुबारकबादें चल रही हैं पटवारियों की तरफ से, शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि अब ये जो टैक्स फ्री ट्रेड होगी, तेल सस्ता मिलेगा। और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि शायद ये तेल इंडिया को भी बेचा जाए। अब ट्रंप इस पर इससे आगे कोई कार्रवाई करता, पटवारियों को बड़े पटवारी ने एक बड़ा ताना दिया, बल्कि इसकी हकीकत खोल के रख दी। अगर आप जानते हो नजम सेठी साहब को, ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब है, नून लीग के बड़े करीब रहे हैं और आजकल भी हैं, और ये बड़ी अंदर की खबरें भी देते हैं बाज़ बात, और बाज़ का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। बहरहाल कल उन्होंने एक खबर दी है, ये तेल के हवाले से उन्होंने कहा तेल तो कोई नहीं निकला, ये सिर्फ इंडिया को जो ट्रंप है ये ट्रोलिंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई तेल शेल नहीं निकला है। तो यहाँ पर ये सारी कहानी उन्होंने खत्म कर दी। बहरहाल उसके बाद पता लगा कि जो तेल निकालने की बात चल रही थी, ये तेल कहीं से और से नहीं निकला, बल्कि ये जो तेल है ये पाकिस्तानी अवाम से निकलने लगा है। वजह क्या है? एक दिन पहले ट्रंप ऐलान करता है कि हम पाकिस्तान में से तेल निकालेंगे, और अगले ही दिन पता चलता है कि पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है, और जो पहला शिप है पेट्रोल का, तेल का, वो अमेरिका से अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ने ईरान को छोड़ा, रूस को छोड़ा, सऊदी अरब को छोड़ा, दुबई को छोड़ा, अपने करीब जो हमसाये ममालिक हैं और जो करीब तरीन पड़ते हैं, जिनका सस्ता तरीन पेट्रोल है, उनको छोड़ा और वो 7 समंदर जाके ट्रंप से तेल खरीदना है पाकिस्तान में। भाई इसका कोई तुक बनता है? ये यारी दोस्तियां निभा रहे हैं, इसका कोई तुक बनता ही नहीं था, लेकिन यारियों दोस्तों के चक्रों में और पता नहीं क्या क्या करके जाके अमेरिका से पेट्रोल खरीद रहे। और ये खबर, और खबर सिर्फ ये नहीं, एक तो ये कि अमेरिका से पेट्रोल खरीदना अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और दूसरा ट्रंप ने 19% टैरिफ पाकिस्तान पर भी लगा दिया। तो ये तो हो गया जुमा मुबारक पटवारियों के लिए। अब दूसरा जो पटवारियों के साथ पटवारियों वाली हुई है वो ये है कि लाहौर से ख्वाजा साद रफीक जो पहले भी इलेक्शन हार गए थे, उनको फॉर्म 47 नहीं मिला था। उसकी वजूहत ख्वाजा साहब भी बता सकते हैं या कोई और बता सकते हैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन उनको फॉर्म 47 नहीं मिला था, वो इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक तारीखी हैसियत रखने वाला इलेक्शन हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर निशान के इमरान खान को वोट डाला था। अब ख्वाजा साद रफीक ने NA 129 में से NA 129
لاہور کا الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے NA 129 لاہور کا الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی ہے، اور اس کی سمپل سی وجہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر میں فارم 47 پر عدالت میں اسمبلی میں چلا بھی گیا تو پلے کچھ نہیں پڑنا، اور بلکہ جو باقی جماعت کی ہو رہی ہے میری بھی وہی ہونی ہے۔ تو یہ ان کا دانشمندانہ فیصلہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے، سبھی کو ایسا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اپنی اپنی وزا داری ہے، یہ اپنی اپنی سمجھ بوجھ ہے۔ بہرحال خواجہ سعد رفیق نے بھی الیکشن نہ لڑنے کا، الیکشن سے معذرت کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا تمانچہ مارا ہے ان تمام لوگوں پر جو فارم 47 پر آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لائحہ عمل۔ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اعلان کیا کہ 5 اگست کو جو ہماری تحریک ہے یہ نقطہ عروج پر ہوگی۔ اب پورا کا پورا جولائی گزر گیا، عوام لائحہ عمل مانگتی رہی، اور قیادت کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ ہم لائحہ عمل دیں گے، ہم لائحہ عمل دیں گے، ہم لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں اور یہ بڑی تحریک ہوگی۔ آج جب 1 اگست آئی تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے خاص طور پر قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے، بیرسٹر گوہر علی خان وہی جو مفاہمت کی تلاش میں رہتے ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان وہی جو کسی جلسہ کو، کسی تحریک کو لیڈ نہیں کرتے، بیرسٹر گوہر علی خان وہی جو کسی بھی مشکل وقت میں نظر نہیں آتے اور وہ مفاہمتی سیاست کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں ہم مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو 5 اگست کا دن ہے یہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں، یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی تھی، اور یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی آپ نے اپنے شہروں میں ہونی ہے۔ تو انہوں نے یہ تو سارا کا سارا پروگرام کینسل کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، ورکرز کو اور ووٹرز سپورٹرز کو انہوں نے ایک دھچکا دیا ہے کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ تو صرف ایک دن کا پلان ہے، ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے۔ دوسری طرف سے خبر یہ بھی آئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی باضابطہ طور پر کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو 5 اگست کا دن ہے یہ ہر جو صوبے کے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ اپنے اپنے حلقے، اپنے اپنے صوبے اور اپنے اپنے جو بھی ان کا ریجن ہے وہ ان کی حد تک ذمہ دار ہوں گے، اس کی حد تک وہ احتجاج کریں گے، اور اس کی حد تک یہ سارا پروگرام ہوگا، کوئی لمبی چوڑی تحریک نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان نے جس تحریک کا کہا تھا یہ بالکل اس کی منافی ہے۔ اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے بڑی ریزن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سنائی جانے والی سزائیں ہیں، گرفتاریوں کے خطرے ہیں، اور کیونکہ تمام کی تمام قیادت کو 10 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، اگر وہ احتجاج لیڈ کرتے ہیں تو گرفتار ہو جائیں گے، اور اس تناظر میں ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان کیا جائے، لیکن یہ بہت ہی کمزور اور عمران خان کے نظریے کی، عمران خان کی ہدایات کے خلاف یہ اعلان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔